কলকাতার বুকে কি ছড়িয়ে পড়ছে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের ডিজিটাল জাল? পাঠানকোটে ভয়ঙ্কর স্পাই নেটওয়ার্ক ফাঁস হতেই তীব্র আতঙ্কে গোয়েন্দারা। কারণ যে কায়দায় সেনা চলাচলের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল, ঠিক সেই একই মডেল কি ব্যবহার হতে পারে কলকাতাতেও? প্রশ্নটা এখন আর নিছক কল্পনা নয়, দেশের নিরাপত্তা মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। রাস্তার ধারে একটি ছোট্ট সিসিটিভি, বাইরে থেকে সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেটাই হয়ে উঠছে পাকিস্তানের ডিজিটাল চোখ। পাঠানকোটে পাঞ্জাব পুলিশের হাতে ধরা পড়া গুপ্তচর চক্রের পর গোটা দেশের সঙ্গে কাঁপছে কলকাতাও। কারণ এই শহর বহুদিন ধরেই বিদেশি চর চক্রের অন্যতম টার্গেট বলে মনে করেন গোয়েন্দারা। হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা, দমদম বিমানবন্দর, ফোর্ট উইলিয়াম, খিদিরপুর ডক, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। সেনা, রেল, বন্দর, কার্গো সব মিলিয়ে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতা। আর ঠিক সেই কারণেই এখন বড় প্রশ্ন, শহরের অলিগলিতে লাগানো সব ক্যামেরা কি সত্যি নিরাপত্তার জন্য? স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠেই যায়। পাঠানকোটে গ্রেপ্তার হওয়া বলজিৎ সিং ওরফে বিট্টুর কাহিনী শুনে শিউরে উঠছেন তদন্তকারীরা। জাতীয় সড়কের পাশে একটি দোকানে বসানো হয়েছিল ইন্টারনেট চালিত সিসিটিভি ক্যামেরা। লক্ষ্য একটাই, ভারতীয় সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর চলাচলের উপর নজর রাখা। সেই লাইভ ফুটেজ পাঠানো হতো পাকিস্তানে বসে থাকা হ্যান্ডলারদের কাছে। অর্থাৎ সীমান্তের ওপার থেকে বসেই ভারতীয় সেনার গতিবিধি দেখছিল শত্রুপক্ষ। আর এখানেই আতঙ্ক কলকাতার, কারণ এই শহরেও রয়েছে একাধিক স্পর্শকাতর সামরিক ও কৌশলগত এলাকা। ফোর্ট উইলিয়ামের আশপাশ দিয়ে প্রতিদিন সেনার গাড়ি যাতায়াত করে, বন্দর এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ কার্গো ওঠানামা হয়, বিমানবন্দরে সামরিক গতিবিধিও থাকে। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সব জায়গাকেও টার্গেট করার চেষ্টা হতে পারে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো এই গুপ্তচর বৃত্তির চেহারা এখন আর সিনেমার মতো নয়। না আছে ট্রেঞ্চ কোট, না আছে গোপন ক্যামেরা, হাতে বিদেশি চর। এখন একটি 4G সিম, একটি ওয়াইফাই রাউটার আর একটি চীনা সিসিটিভি ক্যামেরাই যথেষ্ট। তদন্তকারীরা বলছেন এই ক্যামেরাগুলি এমনভাবে বসানো হয় যাতে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে না পারেন। দোকানের সামনে, বিদ্যুতের খুঁটিতে, গ্যারাজের ছাদে বা রাস্তার মোড়ে, যে কোনো জায়গায় বাইরে থেকে দেখে মনে হবে ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য লাগানো হয়েছে, অথচ ভিতরে ভিতরে তা লাইভ তথ্য পাঠাচ্ছে বিদেশে। পাঠানকোটের এসএসপি দলজিন্দর সিং ধিল্লঁ কি বলেছেন শুনুন। देखिए, कल हमारी सीआईए की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बलजीत सिंह बित्तू करके है, जो धारीवाल चक यहाँ का गांव है, सरना के पास, वहाँ का रहने वाला है। वो अपने और 3 साथियों के साथ एस्पोनेज यानी कि जासूसी का काम कर रहा है। और उसने नेशनल हाईवे 19 NH44 जो कि पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहा है और बहुत ही संवेदनशील जगह पर, जो सुजानपुर टाउन है उसके बिल्कुल सामने, मतलब मार्केट जो हाईवे पर पड़ती है, वहाँ पर किसी दुकान के ऊपर उन्होंने जो रिवॉल्विंग हाई रेजोल्यूशन कैमरे, स्टैंड लोन कैमरे जो एयर फाइबर से चल रहे थे वो लगा रखे थे। और उसकी जो फीड है वो उसके खुद के पास और पीछे से पीछे जाकर विदेश में बैठे जो हैंडलर हैं, जो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो भारत के खिलाफ जासूसी का और भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करती हैं, उनको शेयर की जा रही थी। हमारा मानना ये है कि ये कैमरे उन्होंने जहाँ पर जितनी भी फोर्सेस हैं और कह सकते हैं जो भी संवेदनशील हमारी मूवमेंट है उसको कैच करने के लिए लगाए थे। तो कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी इंटेरोगेशन पर वहाँ से जो कैमरे लगे थे उनको रिकवर कर लिया गया है और इसकी बहुत ही गंभीरता से इसकी जांच हो रही है और टेक्निकल जांच है, उसके आगे की टेक्निकल जांच है वो हो रही है। दूसरा पहला इसमें ये आता है कि ये नौजवान नशे का आदी है। नशे के चक्कर में ये गुरदासपुर के किसी गांव में लड़कों के संपर्क में आया। वो लड़के ऑलरेडी जो नशे की परचून बिक्री करते थे उनके संपर्क में आया और इसके आगे
जैसे ही इसको उन्होंने नशे सेवन करने के लिए दिए, उसको आगे सेल करने के लिए दिए, उसके चक्कर में आकर उनके घेरे में आ गया और धीरे धीरे वो जो बोलते रहे वो काम करता रहा और इसको पता भी था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। जो पीछे बैठे इसके 3 और साथी हैं, वो डेलिबरेटली इस काम में इन्वॉल्व थे, उन्हें पूरा इसमें उनको जानकारी थी। तो इन्होंने उसकी शेयरिंग जो है वो पीछे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अब्रॉड की, उनको इसकी शेयरिंग की थी, जिससे हमारी जो सीक्रेसी है वो आउट हो सके। हम इस केस को बहुत ही गहनता से और सख्ती से इसकी छानबीन कर रहे हैं, इसकी जांच हो चल रही है। हमारी बहुत सारी टीमें, जिसमें हमारे टेक्निकल, अपनी खुद की इंटेलिजेंस टीमें और हमारे स्पेशल ब्रांच की टीमें, सीआईए की टीमें लगी हुई हैं। और इसके अलावा कोई और भी इसमें लिप्त पाया गया तो वो हमारी जांच से बच नहीं पाएगा। सर ये कब से ये कब का ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था? ये तकरीबन जनवरी 2026 से इन्होंने काम शुरू किया था। और इसमें रोचक बात यह है कि जैसे अखबारों में आया था मई महीने में, आपको याद होगा, अप्रैल महीने में याद होगा, अप्रैल और मार्च में भी ये पकड़े गए थे। तो जैसे ही ये अखबारों में आया और उसके बाद पुलिस की भी मुस्तैदी बढ़ी, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, तो उन्होंने ये वाले जो कैमरे हैं वो हाइड कर दिए थे, पुलिस के डर से हाइड कर दिए थे। तो ये कैमरे रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि सारा कुछ इसमें रिकॉर्डेड होता है, वो सारे कैमरे रिकवर हो चुके हैं। और इसके लिए इनको कुछ जो फंडिंग है वो भी हुई थी, वो फंडिंग के बारे में भी हम ट्रेल पता कर रहे हैं कि किसने की, कहाँ से वो फंडिंग आई, तो उसके बारे में जांच चल रही है। কলকাতার গোয়েন্দা মহল এখন সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ক্লাউড কানেক্টেড ক্যামেরা নিয়ে। কারণ এই ধরনের ডিভাইসের ফুটেজ সরাসরি বিদেশি সার্ভারে আপলোড করা সম্ভব। একবার ডেটা দেশের বাইরে চলে গেলে তা কার হাতে পৌঁছচ্ছে বোঝাই কঠিন। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পাঠানকোটের ঘটনার পর কলকাতার একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় বসানো বেসরকারি সিসিটিভি ক্যামেরার তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে এমন ক্যামেরা যেগুলি বিদেশি অ্যাপ বা সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত। কারণ আশঙ্কা একটাই, শহরের ভিতরেই কি তৈরি হচ্ছে স্লিপার সার্ভেলেন্স নেটওয়ার্ক? পাঠানকোট মামলায় উঠে এসেছে দুবাই কানেকশনও। ধৃত বলজিৎ সিং জেরায় জানিয়েছে, দুবাইয়ে থাকা এক ব্যক্তি তাকে নির্দেশ দিত, টাকা পাঠানো হতো বিদেশ থেকে। আপনাদের মতামত কি? কলকাতা কতটা সুরক্ষিত এই মুহূর্তে? কলকাতায় কি এই রকম জিহাদি বা এই ধরনের স্লিপার সেলরা ভীষণ রকমভাবে অ্যাক্টিভ? জানাতে ভুলবেন না আপনাদের মতামত। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা।